Mia kokti salo Chikoncherra giljamura kamiwo bodol yakari bana romani pandano toye dini tang salo TIPRA Motha bodol bakakti kaisa koktum panda songjaka aro manjaka chairman Ramanando Deborma, Vice Chairman Sanjoy Deborma, YTF District Secretary Juboraj Deborma, President Ranjit Deborma nokhoboite kubuni adongro. Jotono khulumbai ka ini dubar kaham jongor kaisa press meet khlanya phaika Chikoncherra BC under ni sini gana tongani chairman develop committee ko tongo primary committee ko tongo mo tini phamen karon ke mia je sini Chikoncherra BC o kaisa joining program Silchakha BJP songbai Tatal ke bericupura rono hokinyai Silchakha zebarno bata renahnya bata mana tangan keto nini pancet hoite badare video office semarinya bong ni nokla se bata nane borong from talang nyai borong janung khulka mojar nujaka 19 family ni TIPRA Motha ya करे जनिंग देखा 19 फैमिली को 19 फैमिली भी आबो एकमात्र सिंगल फैमिली कैसे से आबो के मनोरंजन देबरमा TIPRA Motha या अगिन सिमी जों साइमानो बाहाय के नादि एस इलेक्शन वो बनो जों कोनो हेल्प माया बबे जों कोनो टार्म्स खालाय जायो बस से सिलगुरि फायो तो के जों बनो थांसा हनि बनो सुक्ति दङ आ जागा जों का बनो बे काय दङ से BJP के बनो जों जे TIPRA Motha नि थांकानि जों बनो बाके साइमानाय एक्चुअली आगे बनो BJP से एरपरे बस आका MBC ni parawo the developing go Chikoncherra BC ni andro Chikoncherra BC andro koita wat tong awat koita tomsore bos saimiya pasta wat tong Chikoncherra BC wo MDC ni parawo ke developing ko bahe ke developing ka MDC parawo develop total india the onot say sector wat tomone awo totally eto develop in tangi developing ya स्टेट गवर्नमेंट रियान बागे स्टेट गवर्नमेंट रखे से सिने एमसी वो समर भाई कमो बहुत रिया थांगला कमो इनका आज बरं बाइक सागा जे एमडीसी नि पारा वके डेवलप अंका एमडीसी पारा वो तो एतो टोटली डेवलप इंया बरं मामा से कम अमाउंट बाइक से डेवलप फाइ माने बरं तो प्रेस मीट खलाय का विधानसभा साका अब तो मंगल बाइक मुझे तो मिले इनके जो मनोरंजन शाखा वो प्राइमरी कमिटी नि प्रेसिडेंट वो पता संसा TIPRA Motha तो अब साइ सिमाय अब तम खले क्या अन तो वो प्राइमरी कमिटी नि शाखा वो टोटली प्राइमरी कमिटी नि प्रेसिडेंट वो आसे सुनबाय TIPRA Motha हिसाबै तमानी इनके औरते नानांतान बरं सालक साका जे जों जॉइनिंग खलाया हाय खलाया रखने एक्चुअली बरं सोनो टाटाल को सावो आबो टाटाल जे बरं जॉइन खलमनि आबो टाटाल से आवन के बो लुकुरो विशेषता थानि जों Chikoncherra BC नि पकेट के साजाबो रेडी जों Chikoncherra ओबीसी विलेज नि अंडर TIPRA Motha ni party office jorong mani mul karanungkha mia all saina ekta এক নং ওয়ার্ড Chikoncherra ni এক নং ওয়ার্ড গির্জামুড়াও যে BJP ni kaisa অনুষ্ঠান এমন ও জায়গাও যে বড় জয়েনিং প্রোগ্রাম মানে না যে আং ভাইরাল नुखा আবনো আং আবো বানানা করে যারা মোবাইল টি নুবি তো নাই রক বড় আবো বিভ্রান্ত তাঙ্গি তামনি বাকি হিমালয় আবো বিভ্রান্ত ইংদা নাই কো গিয়া কারণ আজ আগাও যারা মোবাইল টি নাই তো নাই রক
borok nugui mano goto বিধানসভা নির্বাচনের সিগাং তিনি ব্লক চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র দেব বর্মানি ন খালাব সভা খালাयफुरब ই বরকনি मोखां मोखां তাবুক আঙর নুখা আ বরকনি मोखां मोखां ইনকে বরক আসলে ত্রিপুরা মথা দে না বিজেপি দে আরনো পরিষ্কার borok bebakno aprobo seng borokni buktu seng boni naya borok BJP no aro proman tongo sabo sabo ake Joy Kumar Dabor mangke siniwo abo bono lead khayo aro ake bini yong bini buma bini bupa ake tai opo bini yong ne besano Manoranjan Dabor ma bo hoyto samoyik seng bai sini tuidul mongbai bo himini tongka sengbai hoyto bo aro lugala sangi thamani mul karon no hai bini সংসার চলেনানি মতো কোনো ব্যবস্থা করে তামি করে হিংকা হাঙ্কে bo একজন তাস খুব তাস ঠেঙ্গানে রাং সবাইয়ানা নগা থামি যন্ত্রণারিয়ানা বিহে গুছানো বুয়ানা তামকে সরনে বিনে আবো বখরগ চিন্তা চাকরিয়া কাজে ও জায়গাও bo ও বুই হাইকে মুরগৈ रेगानि उ 50% शेयर दा मानो आमथि खलायनाय बो बनसं किसु दाय करमानि बरा हाके बो नाखा नामानि थले तालुक आ सुजुक मालिया अंगै बो खबर वाइजाबै ताबुक आम आरो थांगा किसाले रांमानानो हैनाय खबर सावनि बो हाबो काजे आसले बो प्रकृत सिनि त्रिपुरा मथानि बरगिया आबनि बागैनो जारा नाय तौनाय बरकना आं अनुरोध खायो যে ত্রিপুরা হাস্তানি বড়গ্র এইরকম দুচরিত্র ব্যক্তিরত্ন আশ্রয়তারথ এবং ব আবশ্যমিয়া বিনি লোন গোबां माने दंग आ लोन सैमायानि कारणैनो ब ত্রিপুরা মথাनि যারা ভিলেজ পরিচালনা খাलायनाय বা যে অর ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়ার্স রকনো দুসারো খালাইदा ब किसु ना किसु रांमानि मानो बिनि उ लुन सुन्दक सुबिदा मुक्ति मानि मानो हनायनायसे ब अप्तिखे मासा मांगनायनि तैनाय ब आदिनो जयनिं खालायरो जे आं आबनि साथे साना मुसंगो जे अर राजेश दा बर्मा नि नेतृत्वे BJP नि जे अनेकगुला कप हुनुगुइ सामानि जे NBC नि বিরুদ্ধে বজে কক সামানে ও কক সামারক বন্ধ খাইনানি ওংথং কারণ जों সাইমানো বেসাঙ্গ সিনে ত্রিপুরাসানি অবস্থা বজাগা থাং সবিনো মোদি সরকার অর্থাৎ মোদিনি নিজেনি বুকুবাইনো তামনি সামানে কক দं আবো ওয়ানসক दं ও শুধু আমচাইনি বড় গিয়া সারা ত্রিপুরানি বুকুম বাড়ার তামনি হিমালয় এক দেশ এক কানুন আবো tam hwnwi samani klai bekha dekhai naika ek desh ek kanon hmani no जों ताबो ADC हनलाय ADC बिसिंगो जों जाय किसुनो नांलायो चालायो मै दङ किन्तु एक देश एक कानुन जखन होनाय तखन केनिनि ADC बारि जाबतो दङ वान सबि जानाय लेखिना काजै मिठा सारि सारा ताइ किसुनि मायाबो जनगण वान सप्तं बा बिथं चिनि दं थाइ बुसकांगो हादा दङ करै आंले आबोसो वानाव बरके ताम वाना बिनि फाइसानि खोना फाइसानि सावै पारंगानि आबोसो बरके बरनि वानाव आबनि बागैनो अबहाय दुरासारि बरकनो जों बुसकांगो दैदुल यावैनो चिनि संगठन शक्तिशाली खालायै आगोगना गांगांगांखो सबसे गाहामनाय आमथि बरक दं गांगांखो चिनि बुसकांनि संगठन ताबो खति करंगै बासानाय हायनै खाख्लायनो आं दिनै जत ताकुताय बुकुक संग्रावनो अन्थै कबर बाजाजाक बरक रंनि ककनो खोनायावै सुस्थ पथे अग्रगति ओंथों हैनो कक सावैनो आनि दिनै मेडियानि बिसिंथि सामानि आसुदर नोंथां